Putra Blast dulu Sebelum tu minta you all tick your attendance dalam Putra Blast yang saya dah buat ni sesi hari ni. Okey doktor. Okey. So just a brief. Okay. So once you dah tick your attendance, sebab saya allow for you to tick by yourself, so it should be okay kot. Okay. So yang ni saya dah share dalam Putra Blast. Kalau you all tengok dalam Putra Blast yang saya share adalah big pictures this, kan, retaining structure. Boleh siapa yang familiar dengan this kind of structure? Apa nama dia? Yelah, saya tahu it's retaining structure. Soil nailing ke doktor? Ya, betul. Soil nailing. But nanti bila you pergi kat mana-mana kan you nampak yang this kind of nail punya pinpoint tu, you can call it soil nailing lah kan. Tapi yang ni nanti kita akan belajar lebih, bukanlah belajar, I will inform you about the structure, names, type and etc. lah kan. Okay, so this is yang saya ambil berkaitan dengan rumah saya lah. Tapi as far as kalau you boleh tengok lagi details pada structure ni, okay, there's apa orang panggil ni, defect, dah berlaku defect Kalau siapa-siapa yang boleh realize ataupun boleh detect apa defect yang telah berlaku kat this structure, boleh share? Ada crack ke doktor? Kind of, ya, ada crack di situ kan. You boleh tengok tak saya punya cursor ni? Tak boleh? Yes. Boleh Nampak ada garis doktor. Okay, this is kind of crack lah, tapi crack ni sebenarnya dah ditampal Dia dah filling doktor. Apa? Dia dah filling dengan simen. Dia dah letak ni sikit lah, simen sikit-sikit kan. Tapi if you can look at in details kan memang dah ada beberapa macam cabang-cabang akar pokok gitu kan. Bukanlah akar pokok, sorry, crack punya ni root kan. What else yang you boleh tengok kat sini? You perasan tak this pipe? Nampak. What's the purpose of it? For water. Overflow pipe. Low water. Overflow. In the Overflow pipe. Air buang. flow of water lah. Overflow. Air buang daripada mana tu? Daripada rumah tu ke doktor? Daripada Oh, dalam ya ke? tanah. Daripada dalam tanah. Di bawah tanah. Bawah tanah? Daripada dalam tanah. Air dari dalam tanah. Air dari dalam tanah dari dalam tanah bukan daripada yang overflow daripada tangki mana-mana sebab we are talking about retaining structure ni kan. Nanti in details kita akan tengok macam manalah cara pembuatan dia. Tapi saya nak you just get a glimpse apa lagi yang you boleh tengok. Okey, apa lagi? Kenapa ini guna pipe? Yang ni kalau you perasan ada holes ada lubang-lubang ni. Kenapa ya? Rasa-rasa lah. I don't want sebab sekarang ni tak ada betul atau salah kita just go through slowly kan. Kenapa yang ni ada pipe terjulur macam ni, yang ni macam lubang aja. And then if you notice kan at the yang at the bottom ni kan macam ada kesan-kesan water trace, isn't it? So what happened
Tak tahu nak kata so mesti ada sebab kan dia design macam tu, isn't it? Okay, itu yang akan kita tengok nantilah in the subject. In the subject kita akan tengok in details about design dan macam mana apa dia punya proses step by step. So as you all know, okay done ada siapa-siapa nak tambah tak? Kalau ada saya miss ke apa semua, saya tak nampak ada pokok. Tapi kan, if you go just see your surroundings, kalau yang kawasan perumahan ke ataupun yang berdekatan dengan highway kan, mesti you perasan, ada pokok lah kan, keluar ikut situ. Pokok-pokok pakis ke, shrub ke apa semua kan. Doktor, nama host tu whip host ke? Whip holes, yes. Whip, dia menangis. Betul. Tapi saya Ya. tapi saya tak tahu apa function dia. Function dia. Whip host, tahu nama je. Whip holes ni ada macam-macam tau. Dia punya apa? Terms tu diguna pakai. Satu lagi whip holes, WEEP you boleh jumpa dia dalam hydraulic punya subjek. So you must be very careful lah kat mana whip holes yang you nak guna dalam your punya statement tu. Okay. Tapi in general ia adalah macam untuk membolehkan laluan air bawah tanah. Okay, we call here air bawah tanah tapi you cakap mana pula bawah tanahnya, itu kan macam kind of kan. Tapi nanti kita akan tengok in detail sebab apa-apa pun you akan start dengan peta topografi kan, right? So kawasan ni untuk makluman adalah kawasan di lereng bukit So that's in terms of stratigraphy, saya pun sebut dah ni dia ada certain specific profile layer punya ni Okay, so kita tengok saya punya right. So yang ni saya dah share dengan you all about the briefing about our subject. So kita if you look at that prerequisite adalah ECV 3313 kan, 3313 which is subjek apa foundation soil 2 soil 2 okay. Sebab kalau foundation tak kenalah pula kenapa foundation requisite dia retaining structure sini. Then so it's been a while ni tinggal dalam masa setahun, isn't it? Saya ingat dalam masa setahun dah ni, alamak macam mana ni. So cakap pasal retaining structure ni, apa yang terlintas ke you parameters yang berkaitan? Tak nak jawab sekarang. Fikir dulu, tak nak jawab. This is not pop quiz. Kalau pop quiz nanti itu lain masa. Sebab nama pop kan saya tak boleh cakap lah kan. It's popping Right. So prerequisite adalah ECV 3313, soil mechanics 2 kan. So unfortunately kan mungkin student rasa macam soil mechanics 2 ni aku ingat lab je kan. Yang kalau subjek tu macam kind of a very packed punya, dah tak berapa nak lekat kot. Tapi insyaAllah ada lah yang lekat-lekat sikit-sikit tu kan. So topik yang berkaitan dengan retaining structure ataupun parameters yang berkaitan dengan retaining wall ni, kalau you all perasan hujung-hujung tu, week ke 10 dengan 14 kan, masa tu we are talking about lateral earth pressure. Ingat lagi tak? Lateral earth pressure kan? Ingat. So tapi dalam soil 2 pun kita belajar juga vertical pressure kan. Apa vertical pressure? Apa lateral earth pressure? Just want to trigger your memories lah sebenarnya kan. Saya tanya-tanya ni kan, saya bukannya kata nak jawapan on the spot apa semua kan, just to trigger you. So untuk retaining structure ni you all kalau ada lagi nota tu kan, you cuba tengok balik kat bahagian lateral earth pressure. Okay, lateral earth pressure, lateral earth force Okay, that part. Sebab memang you akan tengok benda tu in terms of, you bukan tengok, you akan go in details sebabnya pengiraan ataupun reka bentuk retaining structure memang berkait rapat ataupun come out from that calculation. Okay. Ada siapa lagi nak masuk ke? Oh, alright. Kenapa bertambah? 21, 20 orang? Tiba-tiba kenapa bertambah? Welcome anyway.
for those who just ni, kita ada foreigner ke semua local kan? Fazli, macam mana saya nak tengok ni, okay, sorry, show everyone. Semua local so saya boleh campur-campur lah. Kita punya foreigner seorang je, Muaz, isn't it, in your batch? Okay, alright. 20 orang, saya rasa semalam saya check registration 17. So meaning to say that tiga pelajar lagi masih tak register lah ya? Boleh saya tahu siapa lagi yang tak register? Saya, Doktor, saya. Ajin tak register lagi. Siapa lagi? 3 orang, seorang, 2 orang lagi. Doktor, nama saya ya. Nama saya pun ada 2. Alright, Dan. Cik Dan. Doktor. Solve. Okay. So, Ajin nanti akan register ke macam mana? Ke you all nak, you all pula, you register banyak-banyak subjek ni, banyak-banyak elektif? Saya singgah dengan doktor kejap, nak belajar. Apa ni? Mai singgah-singgah. Tak. Saya tengah tunggu approval untuk tambahan kredit. Nanti saya daripada ni akademik PA Right, okay then. So, tak apa, you are welcome. Welcome to our class anyway. Right. So, okay. So introduction untuk minggu ni. So we have a briefing session just now kan untuk yang first page baru saya ni. Then please take your attendance here week 1. Okay, then we can move on. Okay, right. So details dia you tahu lah, you boleh contact me through my email, WhatsApp. Room tak adalah sekarang kan. Hopefully kita akan ni, tapi as long as I know macam mana pun satu semester ni memang kita akan virtual class. Unless ada perubahan lagi, which is perubahan tu pun 7 minggu kemudian. Maksudnya kalau 7 minggu awal ni memang virtual class, 7 minggu kemudian tu mungkin kalau pelajar dibenarkan balik ke kampus, so even though mungkin virtual class tapi pelajar ada di faculty, something like that. Tapi for the time being ni macam tak nampak lah ke arah tu kan, but tapi tak apalah, we stay with it. You all comfortable ke dengan virtual class ni actually? So meaning to say that it's not that one way punya conversation je lah kan? Kalau tak nanti entah kalau you all present saya pula tertidur kat depan ni. So right, sebenarnya ialah kan lecturer akan cuba pelbagaikan aktiviti sebab moreover lagi lah, lebih-lebih lagi kelas kita ni 3 jam. 3 jam and kalau nak break pun it seems like mungkin boleh, tapi break 30 minit macam lama sangat, isn't it? So before this ada apa-apa cadangan ke kalau yang 3 jam punya kelas? Sebelum ni tak ada lagi. Macam last sem punya 3 jam kelas tak ada apa-apa suggestion, macam sama je sebelum. Ada rehat tu, rehat 2 kali ke, tapi kita rehat sekejap je. 10 minit macam tu. Take 10. Sekejap je lah. 15 minit macam tu lah. So mean to say memang the whole 3 hours tu occupied lah. Yes. You all buat aktiviti macam-macam lah ya? Macam mana? Foundation. Yeah, is it? Foundation bukan Engineer Azlan buat dia bukan WhatsApp group ke? Google Meet, Doktor. Google Meet Sampai tersengguk-sengguk. Is it? I'm Fitria. Dia suruh you all ini ke you letak gambar macam ni juga? Macam ni juga.
Is it? Adalah. Foundation 4 jam doktor. Is it? 2 jam ke? Ke 4 jam straight? Sejam dia sembang. 4 jam. Oh. Awal-awal tu banyak borak lah doktor. Awal-awal tu banyak borak, lepas tu belajar. Oh, okay. Bagus betul lah engineer Azlan ni. Tapi for me, I'm not that so strict lah 3 jam ni kan. Kalau you perasan kat sini lecture hours pukul 2 sampai pukul 5 kan. For me, as long as I deliver whatever I want and then follow the syllabus, so that's it. Kalau saya kata saya nak 2 jam and then 1 hours after that for your activities, so yeah, depends kan. Tapi saya tak adalah kata macam sejam lepas tu break and then sambung lagi tak. Sebab for me I'm a bit ni jugalah kan dengan duduk depan laptop ni je kan. Kan nanti ada yang betul lah ada bercakap seorang. Memang saya pernah ada perasaan tu. Bukan perasaan tu experience Tiba-tiba saya kata macam saya je ke ni bercakap seorang. Okay then. Right, so kalau you tengok sini lecture hours kita pukul 2 sampai pukul 5 lah kan, virtual class. So whatever it is, attendance is important. You kena take melalui Putra Blast. Nanti saya nak belajar dengan Fazli, macam mana you retrieve those extract yang boleh nanti share ya. Right, sebab at least that one is a backup. Sebab one thing for sure dalam Putra Blast ni UPM boleh monitor. That's it yang saya tekankan sangat untuk attendance ke apa-apa aktiviti melalui Putra Blast. Because last semester for subject Geo-Environmental Engineering, whatever it is saya gunakan Putra Blast lah, fully occupied. Sebab UPM akan monitor segala aktiviti pengajaran daripada lecturer kat situ kan. Right? Tapi it's a good thing to know jugalah untuk tahu cara-cara dalam Google Meet ke Zoom ke apa semua Right. Then consultation hours ni saya saja je letak Monday 10 to 11. Sebenarnya consultation hours is open weekday 8 to 5, apa-apa yang you nak tanya dalam WhatsApp group lah. I prefer WhatsApp group, at least semua pelajar tahu apa pertanyaan dan apa jawapan daripada siapa-siapa lah. Saya tak kata jawapan tu daripada saya saja tau. Jawapan tu daripada siapa-siapa saja. Sebabnya everyone's had the knowledge. So saya tak rasa macam satu kekangan untuk setiap orang bukan menjawab, memberi pandangan. Lebih-lebih lagi kalau part yang elective punya subjek. Sebab elective subjek ni it's not that stick to the notes je. Tak. Saya punya cara pembelajaran untuk elective subjek adalah we are involved in those communication punya activities. Apa-apa saja it seems like presentation tu lah yang paling penting sekali. Maksudnya kat sini setiap orang kena ada buah fikiran masing-masing dan bercakap. Kan? Sebab daripada situ kita akan ada discussion and then daripada situ jugalah saya boleh selitkan beberapa knowledge ataupun fundamental punya parts. Sebab macam tu bagi saya macam tu lebih mudah nak ingat. And then we are not follow by the books only kan. Tapi kalau ada komen, kalau ada rasa macam doktor saya tak boleh lah macam tu, saya nak kena ada nota yang complete dan saya nak compile at the end of semester baru nak baca, melampau lah kan. At the end of session ke baru saya nak baca, just tell me. Saya boleh ni lah, flexible on those things pada ni. You jangan rasa macam terikat je, alamak Dr. Nick ni suka more on practicals ke apa semua ataupun nota sikit and then tiba-tiba soalan dalam test ataupun final exam help kan something. Tapi itulah since online class, online test, online examination, so we are not too rigid with the notes pihak fakulti pun telah memberi makluman kepada semua pensyarah. Seems like memang kalau kata online ni memang you kena buat open ended ataupun open
bukan open book, open source kind of question. So it's a bit challenging to us and to the students actually, right? However, the attendance is a compulsory ni. So still pihak akademik akan memantau 80% attendance final exam or test and etc. tu diambil maklum lah kan. This is for the document purposes and also for ISO. But still, if we follow should be okay because at least boleh mendisiplinkan diri kita kan. Ada apa-apa pertanyaan sebelum saya pergi mengenai subjek? Ya? Yeah? Tak, saya dah cakap tadi, weekday. Weekday 8 to 5. Not more than that. Okay? Sebab saya letak situ just macam, oh okay lah. Again, ISO. Right. So our course description, this is my summary lah kan. Okay, untuk subjek retaining structure ataupun struktur penahan ni, kita akan bagi kepada dua bahagian. Satu bahagian adalah more on mechanism, which is this is more on like fundamental or theories. Sebab apa-apa pun you memang kena tahu. Mana asal dia, how come the theory comes like this and how you want to use it. Yang tu memang keperluan penting lah sebab that's the part yang membezakan you dengan once you got the degree kan, yang membezakan you dengan lain-lain level of certification. Right, then second part tu, which is design. This part is compulsory lah sebab yelah you dah nak habis nanti kan nanti your senior engineer tanya you how to design a simple retaining wall apa semua kan, at least you tahu kan. Design which is divided into two. First is manual design which is more calculation part lah, calculation manually. Then the second section is software. Kalau software ni memang ramai yang suka software kan. What goes in, then there is something goes out, isn't it? Tapi ada juga pepatah yang mengatakan if you use software, be careful. If garbage goes in, then garbage will coming out. So be careful. Kita tak nak lah yang masuk tu tak apa-apa dan yang keluarnya pun tak apa-apa. Software kan. So that's why we divide it into two sessions. At least you can compare with your manual calculation with your software punya analysis, right? So software ni, you all familiar tak? You pernah dengar tak yang Bentley punya software? Pernah. Kan? Bentley, Dr. ID punya head kan of the lab. Plaxis? Tak pernah. Yeah. So dalam Bentley punya software, there's a part which is more on geotechnical part, kan? Geotechnical design of software. This is including the Step Pro dengan Plaxis. Step Pro more on foundation. Yeah, Step Pro. Step Pro saya rasa you pernah dengar kan? Steel structure guna tu kan Step Pro. Tapi it's more on foundation kalau yang berkaitan dengan geotechnical engineering. So satu lagi adalah Plaxis, which is we have two type of Plaxis, PLAXIS. So yang ni sebenarnya kalau student nak cari kat luar pun boleh tapi is crack lah, pirate. Macam tak berapa nak kenal lah tapi kalau you nak belajar etc. boleh kan. Tapi I did ask Dr. ID kata student boleh guna yang faculty punya. Faculty yang kita punya lah, Bentley tu. I'm not so sure you can retrieve it from outside of campus. Itu je isu dia. Nanti saya cuba tanyakan balik Dr. ID. If you can retrieve from outside of campus, then it's good. Kita boleh move on to penggunaan Plaxis untuk design or analysis of the retaining structure. Kalau tak, we have a free software outside. You kena search sikit lah guna search engine. There's a few of it, which is Geoslope, Geoslope dalam Geo5, Geoslope tu is Plaxis. There's a compatible punya ni kan. But then of course kalau tanya yang siapa-siapa yang expert pasal software ni, they will go to the
free software which is more on Python punya program dan etc. Pernah dengar tak Python? Saya ni kan nanti saya membebe je kan. You all macam apa entah. Betul. Bagus kalau pernah dengar, bolehlah kita ni kan nanti. Alright. Habis Fazli lepas ni. Alright. Okay. Saya rasa tak ada apa-apa yang ada pertanyaan, sorry. Mechanism, soil behavior. Itu nanti saya akan terangkan. Lepas ni okay. So mechanism, ya. Doktor, design ni kerja grouping ke individu? Selalunya saya akan bagi kepada dua. Satu group, satu individu. Which is kalau, tapi tengok masa. Saya lebih tekankan kepada group. Sebabnya kalau masa tu maksudnya macam dalam week 14 tu you sempat ke buat tak kan? Bukan week 14, bukan week 14, 14 week. Tapi this is week 1 already kan? Sebelum ni saya memang buat dua-dua. Which is satu group punya project dan satu lagi individu punya project. For individu normally it's just like 3 weeks punya allocation, duration. And then for the group itu it's a bit longer lah sikit kan. But since this is semester 1, selalulah saya cakap macam tu kan, semester 1 lepas tu macam you ada conflict dengan project bachelor, you ada conflict dengan IDP kan. So it's a bit ni lah juga, nanti saya rearrange. Tapi whatever it is, there's project lah. Group or individu kita akan tengok balik Okay. Okay, right. So course outcomes, this is you familiar dengan benda ni kan. Every time for the subject we had to explain about this. Explain in terms of we want to make sure that student aware about at the end of the course blah blah blah, right? For this subject kita ada CO kita ada 3, course outcome kita ada 3 If you look at them, analyze and design, which is cognitive level 4. Then we have demonstrate. Demonstrate ni normally this is more on like presentation wise lah, presentation wise. Tapi you nak present apa tu nanti kita ni balik So then assess returning structure. Not exactly for basement design. I'm not so sure lah before this why they put the basement design. Actually, assess returning structure can be any structures of the retaining for the purpose of to retain the soil. So this is cognitive 5. Then those PO program outcome yang diberi kepada subjek ni adalah seperti berikut lah PO1, PO3 for me is common things. Sebabnya you, whatever it is you got from the subject, knowledge in terms of science, engineering, those fundamental parts, you can apply. Kita boleh assess based on certain assignments or tests apa semua. A bit challenging for us untuk this subject is PO7. This PO7 ni it's critical, but then again challenging lah untuk kita. Sebabnya kalau saya highlight kat sini sikit. Okay. So PO ni nak kena apply in terms of your knowledge to access societal, health, safety, legal, cultural, banyak sangat nak kena access ni kan. But then whatever it is more on like professional punya practice kan. Right, for that matters I have only for the time being lah ada satu saja yang saya rasa saya boleh access in terms of this part. Then at the end of it of course untuk demonstrate various method ni you all kena buat some of the presentation either individu or group. I think for the group presentation pun nanti of course lah you akan present individu juga kan. Is it? Ke macam mana? Ke you all nak dua-dua? Saya okey je. Right.
Ada apa-apa pertanyaan mengenai dos PO tadi? Tiada ya, right. So cost details, right. So this is yang apa Fazli tanyakan tadi. Cost details, since kita bagi kepada dua, two parts of it, which is in terms of mechanism and design. So within week 1 to week 2 weeks 6 hours punya lecture, we'll focus on the analysis of lateral stresses and forces. Yang ni sebenarnya dah cover dalam SOI 2. So this is just like a revisit or try to revise balik lah you punya knowledge dulu-dulu apa semua kan. Then week 3 to week 5 2 hours juga. Yang ni kita akan masuk dalam beberapa jenis-jenis retaining structure yang kalau kira memang banyak jenis, tapi yang ni yang kita panggil yang ada common retaining structure yang selalu digunakan worldwide. Okay. So first is for the rigid walls, mechanism and design. Kita akan gabung lah. Setiap satu ni ada dia punya fundamental knowledge and then ada dia punya design work. So rigid wall, ground anchors, sheet pile walls, then there's a reinforced retaining wall, strutted excavation, then at the end of it, saya letak hujung sekali retaining wall design by using the appropriate software. Dalam masa 2 minggu ni sebenarnya campur sikit-sikit daripada semua ni. Which is here the retaining wall design ni is up to you. Nanti kita akan come out dengan details. Saya akan bagi you details project requirements. Sambil kita buat those calculation in manual for each of the walls ni, type setiap jenis-jenis ni. Sambil-sambil tu you akan buat yang software punya analysis step by step kita ni. So maksud dia macam this is kind of lump sum lah, apa yang in details yang you boleh dapatkan some of the idea or brief idea about this subject. Okay. Tapi yang saya tekankan tadi kita ada dua bahagian tu lah, which is those mechanism and also the design part. One thing for sure saya nak cuba atau try to make sure that you can at the end of it you can design lah, and at least a simple wall pun should be okay. Nanti orang cakap civil engineer macam mana ni tak tahu apa-apa design yang berkaitan kan, at least insyaAllah. Sorry, ada apa-apa pertanyaan di sini? Tak ada. Okay. Details, saya tak letak details design rigid walls tu nak cari apa dia punya turning moment whatever nanti dulu, yang tu nanti sebab tak nak bagi surprise. Right. So evaluation yang ni sebenarnya common je. Saya letak memang semua untuk subjek saya sama, which is in order to fulfill that 100% at the end of the course kan. Saya divide pada 3 main parts, which is coursework 30%, test 30% and final exam 40%. Okay. So for coursework ni lah yang akan ada project either group or individual kan. Dan macam saya tekankan sebelum ni, apa-apa pun since kita punya kelas ni virtual class kan, nak apa panggil tu, involve all lah in terms of communication or presentation. So kalau saya bagi satu permasalahan ataupun isu, I hope everyone can give their own opinion kan. Masa itulah saya akan bagi markah sikit-sikit based on kita punya CO tadi kan. Right. So ni comment biasa saja. So reference this is important. At least you can find nak book hard copy tak boleh pergi library, and then hopefully there's a soft copy. Ada soft copy dia in PDF. You pandailah cari dalam Google etc. So we have a few of it Brooks, walaupun tak dapat yang 11 ni, of course sebab yang 11 edition ni baru sangat kan. So cuba cari yang edition yang previous, at least you have some textbook lah untuk you tengok apa semua kan, right?
Clayton, these two books yang saya tekankan, right? Sorry. Brooks and Clayton yang ni kita akan, saya nak kata jadikan kita punya textbook macam lampau pula tapi tak apalah, as a reference Dan siapa-siapa yang ada previous textbook ataupun yang hard copy punya, you all boleh guna juga Principles of Foundation Engineering dan yang McCarthy punya ni Essentials Soil Mechanics Foundation. I think you have it you guna dalam subjek Foundation Engineering kan untuk ni, this book. Kan you boleh guna untuk kita punya subjek juga, retaining structure, sebab some of the section tu ada dia focus more on retaining structure punya calculation for the basic part. Okay, so nanti you boleh ni Tapi kalau siapa-siapa dapat 11 edition ni bolehlah share. You share dalam WhatsApp group lah, ramai-ramai semua. At least ni kan tak ada siapa yang ketinggalan dalam punya ni Right. So, ada apa-apa persoalan mengenai kita punya ni briefing session? Tak ada. Ada ya? Bagus. Right. So, then saya nak kongsi, if you notice dalam Putra Blast ada second section. Lepas introduction ada Code of Practice and Guidelines. So saya share dengan you all two guidelines or practice lah, Code of Practice, which is BS 8002 and Euro Code 7. This is more on retaining structure, BS British Standard. Euro Code 7 ni, this is more like on geotechnical punya design. Tapi there's a part yang more on ada part bahagian retaining structure, so you can refer to. So your task for this week, I want you to go through these two Code of Practice and Guidelines, try to get some essence and make a comparison between both of it. Okay, boleh? So you buat ni. So you want it individual or group task? What do you think? Group task. So if it's group, then I need your help. Since kita ada 17 orang, 3 Razin tak pasti lagi dia kata. Ke macam mana Jin? Saya tunggu approval daripada Kak Nora je sebab tu penutupnya dah approve. Oh, okay, macam academic advisor dah approve Dah, Dr. ni dah approve saya dah. Right. So masuk sekali lah Jin. So masuk je lagi. Cik bagus tu saya tapi. Okay, so satu group 3 orang lah, kan? Boleh? Kita ada 6 group ni. So, saya tak nak ramai-ramai sebabnya macam mana? 3 dah okey kot. Kalau 5 tu macam ramai sangat. 4 macam instead of 4 baik 3. Itulah. Okay, should be okay. So saya minta you all boleh tak listkan group 1 sampai 6 and your members, you masukkan dalam WhatsApp group dan nanti saya boleh setkan dalam Putra Blast. So you submit by group. Okay. 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 So actually for code and practice or guidelines ni sebenarnya banyak. You boleh refer. Kat India dia kena IS something. Saya boleh letak kat sini juga. Nanti saya cari yang IS apa dia punya guidelines untuk ini. Ada beberapa, setiap at least lah kata setiap negara tu dia akan refer to their standard. So Malaysia ni dia refer to BS, British Standard. So apa-apa memang kita guna British Standard.
or ASTM. And ASTM actually is more on highway and those pavement part. Tapi sebab highway pun ada juga retaining structure kan? Ke ada? Tak ada? It's not about the kat building saja. Betul ke? Rasa macam ada. Rasa macam ada. Ya, Haziq buat itu. Ada doktor. Tapi Ada. dia depend on site lah. Depend on site meaning? Kalau dekat gunung, top hill macam tu lah. So, tengok location dekat highway yang kita nak buat lah. Have you pernah tak menelusuri LPT? Yes. LPT ataupun karak? Benar. So if you notice kan ada beberapa type of retaining structure ataupun just a simple shotcrete je. Kan? So yang tu certain code of practice ataupun guideline juga digunakan lah. It's not that macam, that's why sebenarnya penting guidelines ni. Dia penting bukan apa panggil tu. Yelah, for some reasons mungkin orang akan cakap alah guideline je pun kan. But sebabnya permukaan bumi ni berlainan kan. Tapi guideline is important to make sure that you are not out of the line. Kan? So that's why saya start saya punya subjek ni dengan review or we just go through a quick view on the code of practice and guidelines. Kan? Dan saya pilih 2 guidelines ataupun code of practice ni lah yang kind of reasonable untuk kita guna pakai nanti. Eurocode punya guidelines is new, but then of course it's not that bukan overtake British standard, but then is saling lengkap melengkapi. Kan? So it's important for you to know lah apa British standard, apa Eurocode, apa perbezaan dia, apa those similarities. So yang tu saya nak you all submit. So actually next week kita kelas hari Khamis cuti, isn't it? Cuti apa? Is it? Bukan public holiday? Cuti apa? Prophet Muhammad's birthday. What? Dah terlebih cuti dah you all? Muharram. Dah terlebih cuti dah you all? Dah lost track dah doktor. Aduh. Tapi still lagi you buat ni kan. So I try to come out dengan saya, kalau macam tu lah kan. Kalau tu saya akan cuba kalau you all okay, kita boleh buat sesi ni. I'm okay. Lagipun tapi PKPB I'm not so sure lah habis ke tak lagi minggu depan. Kalau dah habis 27 hari bulan tu kan, 27 28 masuk office, 29 cuti. Kalau 27 dah habis PKPB, 28 masuk office should be okay lah kan. Saya buat sesi online jugalah. Kalau you all okay lah kan, tiba sekali cakap doktor ni public holiday tu mana boleh buat kelas. Okay je saya lupa doktor. ada no. Kod UPM question ke tak buat kelas dalam public holiday? Nanti saya cuba tanya-tanya kan. Sekarang ni memang a bit strict sikit kan. Right. So next week insyaAllah kita akan start those fundamental and theories part lah. So this week saya rasa should be enough kot sekarang ni, cukup kot. Ke you all macam mana? Hello? Saya rasa dah cukup dah ni, kita ni sejam. Alhamdulillah. Nama lagi week 1 kan? More on apa yang tu, nanti you jangan lupa masukkan group punya ni nama-nama group. Nanti saya setkan dalam Putra Blast, dan after that you can boleh carry out
di assignment lah. Nanti saya akan create assignment, you boleh submit. Okay? Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita dismiss? Doktor, Ya, yang saya. group assignment tu seorang je ke submit? Kalau buat group assignment, seorang je lah submit. Okay. Maksudnya kalau kata tiga dalam satu group kan, seorang submit, maksudnya dua lagi tu memang automatic dia akan tick submit already. Alright. Itu yang saya perlukan, nama-nama tu untuk saya setkan dalam Putra Blast ni. Okay. Right. Ada apa-apa pertanyaan? No? No. Okay. So lepas ni bolehlah continue searching about your final year project bachelor punya information nak menanya-nanya supervisor tu. Kalau dapat hantar awal ya. Yeah? Those form. Boleh doktor. Okay. Okay, doktor. So if anything pop up any question dalam WhatsApp group, okay? Okay then. So thank you. Assalamualaikum. Take care. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor.
you